DRPS2. May adlaw! Ako si Dot Luarca Pahilanga para sa ato na Kwentuhang MX3. Age is just a number. Ilabi na if you are strong and healthy. Amo ini ginapamatud-an sang aton nga MX3 believer si Mr. Hero Teo Villarosa. Hello Sir Hero! May adlaw kag welcome sa aton na Kwentuhang MX3. After retirement age mo, naga-call center ka sa gihapon. For me, there's no retirement age. So up to now, I'm still working sa call center. Since ako ginahalungan ko lawas ko, nag-exercise, nag-healthy diet, kag syempre nag-MX3 capsule everyday. Out of all supplements sa market, MX3 capsule gid ang ako masaligan kay may ara ini alpha, beta, kag gamma nutrients nga nagabulig ligaw sa mga toxins sa palibot na nagadala sang sakit. Biligi kita sa MX3 and for more extraordinary stories, padayon lang sa inyo pagpamati sa masunod naman na Kwentuhang MX3.